नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आज प्रभु भक्त को केते केते परीक्षा दे शेष प्रभु ताको केते खुशी दौरान। जितेबले जड़े अनेक दुख कष्ट सहे से धैर्यच्युत न हुए ताले तापाई निश्चित गोटे एमिति सुंदर समय अच्छी, एमिति सुंदर समय ता पाखक आसीबो जो समय कि तापाई एते खुशी आनीदेव जे से केबे कल्पना मध्य करि नथियो। तेणु आज गौरी जेतेबले मुनि को आश्रम रे रहिले, मुनि ताकू सर्प विषर मुक्त करी ताकू सुस्थ करदेले। जेतेबले स्वामी कथा को से मन पकेले तेणु से अत्यंत दुखर सह भो भो होइकी कांदिले। कांदी कांदी आज ऋषि की कहउचंती, हे ऋषिवर मो स्वामी ए कौठी, आपण टिके देखंतु ध्यान बल जे मो स्वामी की मु कौटू पाइबी। मो दुखरे से दुखी रही थे, मु ताको दर्शन करबा पाई चाहूची, एबे मो स्वामी कौठी। तेणु जेतेबेले ऋषिवर ध्यान बल देखिले जे गिरिवर आउ नाहांती, गिरिवरंकर आत्मा परमात्मा का सहित मिलन हो जाइछि, श्रीकृष्ण पाखरे पहुँची जाइछंती, आ प्रभुंक सहित से खेलालीला करुछंती। ए कथा देखी आनंद गदगद हो जाइछंती, आ कहउछंती धन्य धन्य तुमे भक्त, धन्य तुमर भक्ति जाकि तुमे प्रभु को मध्य विवश करदेल, तुम भक्तिर भाव प्रभु को मध्य विवश करदेल। तेणु आज कहउछंती पति परा गति चित्र करंती वर्णना, अतीतर कथा सबु तांकु गला जना। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण, अभय पाद पद्मरे पशुची शरण। सबुर कल्याण भरा मंगल विधाता, सबु बेले लागे ताकू भगत को चिंता। सबु बेले लागे ताकू भगत को चिंता, सबु बेले लागे ताकू भगत को चिंता। तांको कथा सबु सत मुहि संगे थिले, पति मोर परागति एते अल्प काले। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण, अभय पाद पद्मरे पशुची शरण। जेतेबेले जोगी कहउचंती मारे तुम पतिंकर परागति घटिछि, प्रभुंक देहरे से लीन हो जाइछंती। जानिछ तुम वियोगरे से तथापि मन दुख करि नाहांती, अधैर्य होई नाहांती, से प्रभु को डाकिछंती। आ प्रभु तांको डाकरे संगे संगे आसी पहुँची जाइछंती। आउ जाकि मुनि ऋषि माने, जाकि जोगी माने ध्यान करी तपस्या करी इते दिन धरी तपस्या करी जाकु पाई नाहंती, आज तुम स्वामी ताकु पाई जाइछंती। तेणु तमे केड़े बड़ भाग्यवान, केड़े बड़ भाग्यवती तमे
एमिति जड़े स्वामी की तुम्हें पाइथिल जे कि भक्ति रे तांको भाव रे प्रभु को मध्य विवश करदेले। ये कथा शुणी आज आखिरु धार धार लुह बहीगला। कांदी कांदी कहउचंती हे मुनिवर आज आज मु सिना चली आसिली बोली मो स्वामी एमिति भक्ति कले एमिति भाव रे ठाकुर को डाकिले प्रभु आसी ताकू निजर करिनेले। तेणु मो स्वामी एबे कोउठी मो स्वामी को दर्शन करबा पाई चाहूची मो स्वामी को दर्शन करबा पाई चाहूची। आनंद विभोर हो जाइछंती पत्नी जे स्वामी तांकर चली जाई नाहंती स्वामी तांकर स्वामींकर परागति होईछि प्रभुଙ୍କ देहरे लीन होईछंती तांकर स्वामी। तेणु एथिरे से आनंद लाभ करिछंती जेउथि तांकर स्वामी एते कष्ट करुथिले एते डाकुथिले आज ताही ताकू मिली जाइछि। तेणु सेइथि पाई अत्यंत खुशी अछंती। पति मोर परागति एते अल्प काले तांको कथा सबु सत मुई संगे तिले। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण अभय पाद पद्मरे असुछि शरण पाइताम देखी केबे सबु तुम दया ज्ञान ज्योति काल विभु तुटु भव माया। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण अभय पाद पद्मरे असुछि शरण। ए जोगीवर आज मु जदि थांती ताहले मो स्वामी कौन प्रभु को भेट पाई थांती। मु जेतेबेले चली आसिली सेइथि आज प्रभुंकर भेट मिलीगला मो स्वामी की मो स्वामी को मिलीगला। हेले जोगीवर मो स्वामी को मृत देहटा कौटी अच्छी मृत शरीर कौटी अच्छी मते टिके देखई दियंतिनी आपण टिके ध्यान बल रे देखंतु जोग बल रे देखंतु मो स्वामी एबे कौटी अछंती। आत्मा अमरत्व कथा जोगी मुखु शुणी पराण नाचई प्रेमे असई रमणी। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण अभय पाद पद्मरे असुछि शरण से कमती निकटे अच्छी पति देह स्वामीर तेष्टि निजे करतु निर्वाह। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण अभय पाद पद्मरे असुछि शरण। आज कांदी कांदी कहउछंती गौरी हे जोगीवर मो स्वामी मृत शरीर कौटी अच्छी ध्यान बल टिके देखंतु। तेणु जोगीवर आज ध्यान बल देखुंती आ कहउछंती माँ तमे जो वृक्ष निकटरे प्रतिदिन आसी बास कर जो वृक्ष निकटरे तुमको सर्पदंशन करिथिला सेई वृक्ष निकटरे तुम पत्नीकर मर शरीर अच्छी सेई वृक्ष मूले पड़ी रही आ ताकू जगी रही वनदेवी। तेणु माँ जेते शीघ्र तुम स्वामींकर से मर शरीर को आनी ताकू दाह करने को पड़ो प्रेतक्रिया समापन करने को पड़ो। तेणु आज गौरी कहते चलतु जोगीवर चलतु मो स्वामी को देखा मो मन उत्सुक है मो स्वामी को दर्शन करी
ତାଙ୍କର ସେ ଶରୀରକୁ ସେ ମର ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଦାହ କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେତକ୍ରିୟାକୁ ସମାପନ କରିବି। ଏହା କହି ଆଜି ଯୋଗୀବରଙ୍କ ସହିତ ଗୌରୀ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ। ବନ ଦେବୀ ତତ୍ୱେ ଅଛି ଅତି ନିରଳେ, ଜାମା ପ୍ରେତ କ୍ରିୟା ସାର ଭକ୍ତି ଭରେ। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে বসুছি শরণ। কাউ মিলি গলে আসি চারি ব্রহ্মচারী, সেমানে গৌরী সঙ্গে বনে গলে চড়ি। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে বসুছি শরণ। তেଣୁ ଯେତେବେଳେ ବନଦେବୀ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ମୋର ଶରୀରକୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଗୌରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାରିଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଦାହ କରିବେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି। ଗୌରୀ ଦେଖେ ପତି ଦେହ ବନେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହି ଦେବୀ ଜଗି ବସିଥିଲେ। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে বসুছি শরণ। গৌরীଙ୍କୁ দেখি দেবী ହେଲେ ଅନ୍ତରିତ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମିଳିଛି ତା କଲେ କ ସଜିତ। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে বসুছি শরণ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରା ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ବନଦେବୀ, ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଶରୀରକୁ। ଚାରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୌରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପତିଙ୍କର ମର ଶରୀର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇଲେ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବନଦେବୀ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଗୌରୀ ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଚାରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସଂସ୍କାର କରିବେ, ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ଦାହ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ନେଇ ସେ ନର୍ମଦା କୂଳ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ ନର୍ମଦା କୂଳ ନିକଟରେ ଏଥର ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର କରି ଜୁଇ ସଜାଡ଼ି ପତିକି ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମିଳିଛି ତା କଲେ କ ସଜିତ, ଗୌରୀକୁ ଦେଖି ଦେବୀ ହେଲେ ଅନ୍ତରିତ। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে বসুছি শরণ। পতি দেহ দাহ কর্ম সর্বসুবেলা, নর্মদার পুতনিরে ভস্ম ভসা গলা। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে বসুছি শরণ। স্নান সারি গৌরী দিয়ে প্রেত জড়া জড়ি, যেতে চেষ্টা কলে অশ্রু পড়ে নেত্রু গড়ি। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে বসুছি শরণ। ଆଜି ପତିଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଦାହ କରି ତାଙ୍କର ସେ ଭସ୍ମକୁ ସେଇ ନର୍ମଦା ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାଙ୍କର ହାତ ଧରି, ଯାହାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧି ଦିନେ କନ୍ୟାରୁ ବଧୂ ବେଶ ସାଜିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ବଧୂ ବେଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବଧୂ ବେଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ବିଧବା ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ବୀଣା ଏସବୁକୁ ଦେଇ ତିଳକ ଗ୍ରହଣ କରେଇ
ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଚାରିଜଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଗୌରୀ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଗାଉଥିଲେ ସେଇ ନାମକୁ ଗାଇ ଗାଇ ଗୌରୀ ଆଜି ଚାଲିଗଲା ସେଇ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତକୁ। ହେ ନାରାୟଣ ବଂଶୀଧାରୀ, ହେ ନାରାୟଣ ବଂଶୀଧାରୀ, हे नारायण बंशीधारी, हे नारायण बंशीधारी, ये भव सागरु कर पारी, ये भव सागरु कर पारी, हे नारायण बंशीधारी, हे नारायण बंशीधारी, हे नारायण बंशीधारी, हे नारायण बंशीधारी। आज वीणा को बाई बाई गीत गाई गाई चली जाउछंती आगकू आगकू। आहा सतरे केते बड़ धैर्य। स्वामी चलीगले, पुत्र चलीगला, समस्त को हरई एकमात्र स्वामी पथ को अनुसरण करिछंती से सती नारी जे कि एबे प्रभु को केवल निजर करिछंती। एकमात्र विभु प्रेम ही सार। तेणु नाम गाई गाई आग को जाउछंती। जाऊ जाऊ पथ प्रांते पड़ई सहर, सर्वत्र मंगल सब महाकोलाहल। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण, अभय पाद पद्मरे पशुची शरण। सेही से नगरे राजा चंद्रसेन बास, पुत्रे राजगादी देई रचंती सन्यास। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण, अभय पाद पद्मरे पशुची शरण। उदय राज मंगल अभिषेक पाई, महा उत्सवरे भाजी पड़ुथिला भूई। जय जय जगन्नाथ प्रभु नारायण, अभय पाद पद्मरे पशुची शरण। जेतेबेले कृष्ण को नाम को गाई गाई गौरी बाट चली सन्यासिनी बेश को धारण करिसंती। जंगल अतिक्रम करी सहर मध्य प्रवेश कले। से सहर रे जेतेबेले पहुँची गले सेतेबेले से सहरटा जमती कोलाहल पूर्ण थिला। एते कोलाहल काहींकी ना आज से राज्य रे जड़े नूतन राजा होउछंती, चंद्रसेनकर पुत्र राजा होउछंती। तेणु सेइतिपाई आज कोलाहल लागिछि। सन्यासिनी बेशरे जाई पहुँची जाइछंती से सहर रे। आ समस्त को पचारुछंती एते कोलाहल आज काहींकी ना आज राजा होउछंती आम उदय भानु आज राजा होउछंती। तेणु उदय भानु को कथा को सुनी मन भितर कहीं केजाणी जेमिति मन भितर कहीं केजाणी असीम शक्ति आसीगला। जिते लोक मैंने कहते आज आम चंद्रसेनकर पुत्र राजा होउछंती। तेणु से सहर आज आनंद उल्लास खेली जाइछि। एपटे उदय भानु को समस्त कथा को जनईछंती। जेतेबेले जो जोगी पाखरे गौरी बास करुथिले, जो जोगी जनक गौरी को संपूर्ण सुस्थ करथिले, से जोगी जनक आज ता पाखरु समस्त कथा बुझीथिले एवं ध्यान बल रे सब कथा जानिथिले जे आज जो जे राजा होउचंती सी होउचंती एई गौरींकर पुओ। तेणु ए जोगी जेतेबेले राजांक सभा रे जाई पहुंचीचंती, जेतेबेले समस्त जोगी मुनि ऋषि मानक निमंत्रण करा जाइछि, सेतेबेले ए जोगी जेतेबेले जाई पहुंची जाइछंती सेतेबेले तांको निज कथा कहिछंती, तांको मां को कथा कहिछंती उदांकु।
ଉଦାକୁ କହିଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ତମ ମା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ମା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ପିତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଦାହ କରି ତୁମ ମା ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବେଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଗାଇ। ଯେତେବେଳେ ଉଦା ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ଛୋଟବେଳର କଥା। ମା ପିତା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ କେମିତି ସଂସ୍କାରରେ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ଯାଉଥିଲା। କେମିତି କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା, ଆଉ ପିତାମାତା ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେସବୁ କଥା ତାର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଉଦାର। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବେଶରେ ମା ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଯଦି ଆଜି ରାଜା ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ଯଦି ମୋ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତା, ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗୀ କହିସାରିବା ପରେ ଆଜି ରାଜା ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପୂର୍ବେ ଗାଦି ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଗଲେ ବନେ, ପୂର୍ବ ରାତ୍ରେ ଯୁବରାଜ ଦେଖନ୍ତି ସପନେ। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে অসুচি শরণ। মাতা সন্ন্যাসিনী বেশে করন্তি বর্ণনা, জীবন রহস্য গুড় সকল ঘটনা। জয় জয় জগন্নাথ প্রভু নারায়ণ, অভয় পাদ পদ্মরে অসুচি শরণ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ହେଉନି ରାଜାଙ୍କୁ, କେମିତି ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ପାଇବି, କେଉଁଠି ମୋ ମା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୂତମାନଙ୍କୁ, ଯାଅ ଦୂତମାନେ ମୋ ମା କେଉଁଠି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବେଶରେ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଖୋଜିକି ଆଣ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦୂତମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ହେ ନାରାୟଣ ବଂଶୀଧାରୀ, ହେ ନାରାୟଣ ବଂଶୀଧାରୀ, হে নারায়ণ বংশীধারী, হে নারায়ণ বংশীধারী। ভবসাগরু করি দে পারি, ভবসাগরু করি দে পারি, হে নারায়ণ বংশীধারী, হে নারায়ণ বংশীধারী, হে নারায়ণ বংশীধারী, হে নারায়ণ বংশীধারী।